Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is session 2 of class 5. I am your social studies teacher, Miss Iram. We are on chapter number 6, Minerals, Power Resources and Industries, from unit number 4, Geography of Pakistan. Okay, students, open page number 48, the mining industry. Continue this chapter. Rock salt was first mined in Pakistan in 1872. In 1974, the government started the Pakistan Mineral Development Corporation. Its job was to develop the copper mines at Sandak in Balochistan. In 1979, the Gemstone Corporation of Pakistan Limited was established to find gemstones and set up an industry. Okay, students, today we are going to discuss about mining industry. Mining is the process of removing the mineral from the earth or from mountains and rocks with heavy machinery or dynamic blasting. यानी कि मिनरल्स की जो ताज खराश होती है उसे बेहतर बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसे माइनिंग कहते हैं. रॉक सॉल्ट इज अ नॉन मेटालिक मिनरल. सबसे पहले पाकिस्तान में इसकी जो फर्स्ट माइन यानी कि पहली कान जो तलाश की गई है माइन बिलो द सरफेस यानी कि इनसाइड द अर्थ जो तलाश की गई है वो तलाश की है 1872 में. In 1974, the government started the Pakistan Mineral Development Corporation. 1974 में गवर्नमेंट ने एक कॉरपोरेशन बनाई जिसका नाम था पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. Its job was to develop the copper mines at Sandak in बलूचिस्तान. और जो इस सारे मिनरल्स को माइन करती थी और डेवलप करती थी यानी कि उस कॉरपोरेशन का ये काम था कि जितने भी कॉपर माइंस थी मींस बलूचिस्तान के एरिया सैंडक में जितनी भी कॉपर की कानें मौजूद थी यानी कि डीप इन द सरफेस यानी उसकी जितनी भी कानें थी उसे फाइंड आउट करके और उसको डेवलप करती थी. In 1979, the Gemstone Corporation of Pakistan Limited was established to find gemstones and set up an industry. 1979 में पाकिस्तान ने जेमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड भी डेवलप की और वो कंपनी हमारे लिए जेमस्टोन्स मीन्स लाइक प्रीशियस स्टोन्स मीन्स लाइक वी हैव लाइक डायमंड we have studied about like diamond, emerald, rubies, so these kinds of precious stones. So that company used to find it for us and that industry was set it up in Pakistan. Okay students, we have already discussed metallic and non-metallic minerals in session 1. Open page number 49. So now we are going to study in details about non-metallic minerals. That what are those minerals, where we can find those minerals and how do we use those minerals. आज हम नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में तफसीली डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान में कहाँ वाक़ हैं, इनकी मिनरल इनकी माइंड यानी कि इनकी कानें कहाँ मौजूद हैं और ये किन चीज़ों में यूज़ होती हैं. ओके, सो लुक एट द टेबल पेज नंबर 49. So first mineral is gypsum. It found in the salt range mined at Khevra, Dandod and Daud Khel. These are the places in Pakistan where we find gypsum. And gypsum used in making fertilizers, cement, paper, paints, rubber and plaster of Paris. फर्टिलाइजर्स मीन खाद. जिप्सम से खाद बनती है, सीमेंट तैयार होता है और पेपर, पेंट, रबर वगैरह ये सब चीज़ें भी जिप्सम से बनती हैं. Now number 2 is magnesite. Magnesite found in Spinken, Balochistan, where we get magnesite. We can find magnesite in Spinken, so this is a village in Balochistan. The manufacture of cement, paper, rayon, drugs. Magnesite से सीमेंट तैयार होता है. इसके अलावा रेयन मीन्स रेशम, पेपर, केमिकल्स, ड्रग्स ये सब भी चीज़ें मैग्नेसाइट से तैयार होती हैं. नाउ नंबर 3 जेमस्टोन्स. जेमस्टोन्स कैन बी फाउंड इन मैनी प्लेसेस इन पाकिस्तान लाइक एमरल्ड्स,
can be found in the Swat Valley, rubies found in Hunza, aquamarine and tourmaline in Iskardu, topaz in Iskardu and Mardan. Gemstones can be used in making jewelry. Gemstones are precious stones. These are precious stones और इससे ज्वेलरी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है. Now barite Khuzdar now can be found Khuzdar in Balochistan and Kandi, Bankari, Kohala and Fakir Muhammad. We can find barite in those places in Balochistan, and barite can be used in the oil industry. In the oil industry where it is mixed with clay to control the oil pressure in wells. It is also used in making paints, glass and insecticides. मकसद बेराइट ऑयल इंडस्ट्री में यूज होता है जहां हम क्ले के साथ मिक्स करके ऑयल का प्रेशर बनाते हैं और इसके अलावा ये पेंट्स ग्लास वगैरह बनाने में डिफरेंट चीजें बनाने में भी यूज होता है. नाउ फ्लोराइड फाउंड इन Kohimaran and Sunny. Fluoride is used in making steel and glass. Fluoride से स्टील के बर्तन और ग्लास वगैरह बनते हैं. It is also used making steel and glass. It is also used to enamel utensils and in the chemical industries. और इससे enamel utensils में ताम चीनी के बर्तन ये भी बनाए जाते हैं और इसे केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये. नाउ सल्फर फाउंड इन कोई सुल्तान एंड सनी. इट कैन बी फाउंड यानी कि इन जगहों पर भी हम तलाश कर सकते हैं. कहाँ? कोई सुल्तान एंड सनी में. इट इज यूज्ड इन मेकिंग explosives, paints, dyes, rayon and fertilizers. Also used as a raw material sulfuric acid. मकसद मेकिंग एक्सप्लोजिव धमाका खेज मवाद, पेंट्स, डाइज, रेयन, रेशम, फर्टिलाइजर्स, खाद, इन चीजों में सल्फर यूज होता है. इसके अलावा रॉ मटेरियल्स और सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में भी सल्फर यूज होता है. Now soap stones are variety of talc means कई किस्म का पाउडर होता है जो ये यूज होता है और इसे it can be found in soap, सफेद को and शेरवान. It is used in making soap, ceramics and face powder और इसे साबुन की तैयारी में, साबुन बनाने में यूज किया जाता है. इसके अलावा सेरामिक्स एंड फेस पाउडर की तैयारी में भी सोप स्टोन पाउडर यूज होता है. नाउ मार्बल एंड ऑनिक्स मार्बल यानी कि ये भी एक किस्म की मार्बल स्टोन है एंड ऑनिक्स जो है वो भी स्टोन है, ये डिफरेंट कलर्स के. मेनली इन खैबर पख्तूनख्वा. इट इज फाउंड इन मेनली खैबर पख्तूनख्वा. ये खैबर पख्तूनख्वा में इसकी मेन कान मौजूद है और ये अवेलेबल है ग्रे, वाइट, लाइट ब्राउन एंड येलो. इन सब डिफरेंट कलर्स में ये मौजूद होता है. इसी तरह ऑनिक्स जो है वो भी एक तरह का किस्म का पत्थर है जो डिफरेंट कलर में, इसे सोलेमानी पत्थर भी कहा जाता है ऑनिक्स को, और ये डिफरेंट कलर्स में ग्रीन, येलो, रेड एंड वाइट शेड्स में मौजूद होता है. It is used in buildings as a decorative stone, also exported for use in construction, especially for mosque. मार्बल यूज होता है किसमें? डेकोरेटिव स्टोन में, यानी कि किसी भी इमारत को खूबसूरत बनाने में मार्बल का पत्थर यूज होता है और इसके अलावा ये खास तौर पर मस्जिदों की तामीर में इस्तेमाल किया जाता है और मस्जिदों की कंस्ट्रक्शन के लिए इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है. And onyx is used by craftsmen to make beautiful curved products and ornaments. Means onyx is used by craftsmen means यानी कि जिसे आपको, जैसे अभी आपको बताया कि सोलेमानी पत्थर होते हैं जो डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं और इससे जो कारीगर हैं वो खूबसूरत प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और ये जेवरात बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं. इससे दोनों चीज़ों में ऑनिक्स जो है वो यूज होता है, ऑनिक्स मार्बल. नाउ रॉक सॉल्ट. Rock salt, it occurs in white or pink seams in the salt range mined at Kevra, Varcha, Kalabagh, Jetta, Bahadur Khel and Karak.
یعنی کہ یہ جو ہے آپ ان جگہوں پر اسے فائنڈ کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس کی جو اس کی جو مین کان جو ہوتی ہے وہ کھیوڑا کے مقام پر ہے, اور اس کے علاوہ ان جگہوں پر بھی پاکستان کے آپ اس کی کانیں پائی جاتی ہیں. اور یہ یوزلی جو عام طور پر یہ تھک ہوتا ہے, موٹا پتھر ہوتا ہے, نمک جو ہوتا ہے راک سالٹ مینس ہے نمک کا پتھر. تو یہ جو ہوتا ہے یہ عام طور پر 20 سے 25 میٹرز تھک ہوتی ہے اس کی لیئر. اچھا, اس کا یوز جو ہے راک سالٹ, دیز آر دا پلیسز ان اٹ از یوزلی 25 meters thick اور it is used in cooking and in the food industry. مقصد یہ کھانا پکانے میں اور فوڈ انڈسٹری میں یہ یوز ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ سالٹ سے ٹو میک ویریس سوڈاز, یعنی کہ کئی قسم کے سوڈا بنانے میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے. A substantial amount of rock salt is also exported. یعنی کہ سالٹ اماؤنٹ, سبسٹینشل اماؤنٹ مینس ہے یعنی کہ اسے کہتے ہیں بڑے پیمانے پر اس کی مقدار جو ہے اسے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. ناؤ لائم اسٹون. اٹ فاؤنڈ ویریس پلیسز ان پاکستان. یہ پاکستان میں کئی جگہ پر موجود ہوتا ہے. اٹ پروڈکشن آف لائم, بلیچنگ پاؤڈر, گلاس, سوپ, پیپر اینڈ پینٹس. اٹ از یوزڈ, اور یہ ڈفرنٹ چیزیں بنانے میں کام آتا ہے. مینس بلیچنگ پاؤڈر ہے, یہ سب چیزیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کلیز جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چکنی مٹی کو, اور یہ پاکستان میں یہ بھی پاکستان کے کئی مقام پر اسے فاؤنڈ کیا جا سکتا ہے. اٹ میکنگ جارز, پاٹس اینڈ وازز. فلرز ارتھ از یوزڈ ان آل ڈرنکنگ فاؤنڈریز اینڈ اسٹیملز. اچھا, یہ جو ہے چکنی مٹی اسے ڈفرنٹ چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اسے مختلف قسم کے جارز بنائے جاتے ہیں, پوٹس یعنی کہ مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں, وازز بنائے جاتے ہیں, سجاوٹ کے برتن. اسے یہ سب چیزیں تیار کرنے میں کلیز جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ میٹالک minerals. So open page number 50. Metallic minerals. The only metallic ore we mine on a large scale is chromite. In addition to chromite, small quantities of copper and iron ore are also mined. Chromite is used to harden steel for bridges and railway carriages and to make engineering tools and stainless steel. Other metallic minerals found in Pakistan include manganese, antimony, used in the chemical industry, and bauxite. Some have not been mined yet, while others are mined in small quantities. So we talk about metallic minerals. Chromite ایک ایسا mineral ہے جس کی لارج اسکیل یا بڑے پیمانے پر کان موجود ہے. یعنی کہ دا اونلی میٹالک اور وی مائن آن اے لارج اسکیل از کرومائٹ. یعنی کہ اب تک جو فائنڈ کیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ کرومائٹ ہی وہ میٹالک منرل ہے جو بڑے پیمانے پر جس کی کان موجود ہے. اس کے علاوہ ان ایڈیشن ٹو کرومائٹ اسمال کوانٹیٹیز ٹو کاپر اینڈ آئرن اور آلسو مائنڈڈ. اس کے علاوہ جو اسمال کوانٹیٹیز میں جن کی کانیں ملی ہیں انکلوڈ ہوئی ہیں اس میں جو شامل ہے وہ کاپر اور آئرن اور ہے. آئرن اور یعنی کہ لوہے کی کان, کاپر, تانبا. کرومائٹ از یوز ٹو ہارڈن ریلوے کیریجز اینڈ ٹو میک انجینئرنگ ٹولز اینڈ اسٹینلیس اسٹیل. کرومائٹ جو دھات ہے میٹل, اسے یہ یوز ہوتا ہے اسٹیل کو ہارڈ بنانے میں. یعنی کہ اسٹیل کو ہارڈ کرنے کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہارڈ ہو جائے تو اس کے بعد اس سے بریجز اور ریلوے کیریجز بنانے میں آسانی ہو. یعنی کہ اس کی بریجز, جیسا آپ برج دیکھتے ہیں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں, پیڈل برج ہیں, ڈفرنٹ بریجز ہیں, تو یہ اس کی کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے. اس کے لیے نیڈ ہوتی ہے ہارڈن اسٹیل کی, اور اس کو ہارڈ کرنے کے لیے جو یوز ہوتا ہے وہ کرومائٹ میٹل ہے جو یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ
रेलवे कैरेजेस की कंस्ट्रक्शन में भी, यानी कि जो रेलवे फाटक है जिससे हमारी ट्रेन गुजरती है, उसको बनाने में भी, उसकी कंस्ट्रक्शन में भी ये यूज किया जाता है. एंड टू मेक इंजीनियरिंग टूल्स एंड स्टेनलेस स्टील. और इसके अलावा जितने भी इंजीनियर्स हैं जो अपने टूल्स यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, जो उनके औजार होते हैं, उनका सामान होता है, उसमें भी क्रोमाइट यूज होता है. और स्टेनलेस कहते हैं, स्टेनलेस स्टील का मतलब है बेदाग स्टील, यानी कि जिसपे किसी किस्म का कोई धब्बा ना हो, कोई दाग ना हो, ना कोई जंग मौजूद हो, ना किसी किस्म का कोई धब्बा हो. तो स्टेनलेस स्टील जैसे आप देखते होंगे चमकती स्टील जो बिल्कुल एक चमकदार आपको नजर आती है, उसे कहा जाता है स्टेनलेस स्टील. Other metallic minerals found in Pakistan include manganese, antimony used in the chemical industry and bauxite. और इसके अलावा जो मेटालिक मिनरल्स जो धातें हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनमें मैंगनीज, एंटीमनी यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री और बॉक्साइट शामिल है. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंगनीज जो है वो एक इस किस्म की धातु है जो शीशागिरी के काम आती है. अच्छा, इसके अलावा और एंटीमनी कहते हैं सुरमा काजल जो हम यूज करते हैं उसमें ये यूज किया जाता है. सुरमा काजल वगैरह बनाने में ये धात यूज होती है. अदर बॉक्साइट जो है मींस दिस इज अ रॉक फॉर्म में, यानी कि एक पत्थर की शक्ल में फॉर्म में होता है, फ्रॉम अ रेडिश क्ले. ठीक है, जो सम हैव नॉट been mined yet while others are mined in small quantities. और कुछ माइंड धातें ऐसी भी हैं जो अभी फाउंड नहीं हुई और कुछ ऐसी माइंड काने मौजूद हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज में फाइंड आउट हो चुकी हैं. Okay students, note down the question answers. Write question number 3. Which parts of Pakistan are rich in minerals? Answer. Chromite is found at Musimbagh near Quetta. Copper deposits are found at Sandak and Rikodik. Iron ore is found in Damar, Nisar, Kalabagh and Chilgazi. Antimony is mined at Cringe. Now write question number 4. The highest use of electricity is in the Punjab. Balochistan uses very little. Can you give some reasons for this? Answer. Punjab uses a lot of electricity because many of the industries are located there which require a lot of electricity to run. On the other hand, due to lack of industries and a smaller population in Balochistan, lesser electricity is used there as compared to Punjab. Okay students, this is your homework. Note down in the copy. Okay, Allah Hafiz.